بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اب حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نعت شریف پیش وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صبح شام مدینے گزارا کروں صبح شام مدینے گزارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں صبح شام مدینے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری اشارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں صبح شام مدینے میں کیوں غیر کی
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں صبح و شام مدینے خدا دل کے اندر تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر یوں ہی زندگی بس گزارا کروں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں صبح و شام مدینے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو یا حبیب اللہ یہ جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں صبح و شام مدینے خدا غیر سے لائے وہ دن بھی نوری خدا مدینے کی گلیاں مہارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں صبح و شام مدینے گزارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض
سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم جتنے لوگ کھڑے ہیں سب بیٹھ جائیں بڑی مہربانی
الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں جناب حکیم جمیل خان صاحب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اور دیگر خادمین محفل نے بہت ہی خوبصورت سرکار کی محفل کا اہتمام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کو میری دعا ہے کہ اسی ماہ حج بیت اللہ کی ساتھ عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ باواز بلند درود پاک نازاں پیش کیجئے اور کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے, پیچھے تک سے آواز آنی چاہیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے, قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے. کہہ دے سبحان اللہ. پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے, قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے. اور کعبے میں گیا کعبے میں گیا میں تو کھلا راز یہ ناسے, کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے. وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے, خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے. اور سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناسے, سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے, سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے. سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار تاکہ آپ بھی مل کر کے سرکار کے ثناخواں بن جائیں اور کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. پڑھیے اللہ اللہ
बात पढ़िए अल्लाह अल्लाह यारो दिल दी खिली कली हो फिर सामने आती गली होवे यारो दिल दी खिली कली हो फिर सामने आती गली होवे फिर सामने आती गली होवे जदों मरा ते कोल अली होवे अल्लाह हो अल्लाह हो जिसमें चमके ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मन्ना बि रसूलल्लाह बोलो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह एक पंजाबी का कलाम जो अक्सर महफिलों में पढ़ता हूँ वो आपके सामने पेश करता हूँ, समाअत फरमाइए। लगियां ने मुजान ते लाई रखी सोने लगियां ने मुजान लाई रखी सोने सुभान अल्लाह ने मुजान ते लाई रखी सोने चंगिया के मंदिया निभाई रखी सोने लगिया ने मुजान ते लाई रखी सोने चंगिया के मंदिया निभाई रखी सोने लगिया ने मुजान किसे नु मैं अपना दुखड़ा सुनाया सीने नाल लाया किसे नू मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं तेरे बाजू किसे मैनू सीने नाल लाया
تے لائی رکھی سونے سینے نال لایا تے لائی رکھی سونے چنگے کے مندے نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں. اور یہ شعر خاص طور پر مجھے بہت پسند ہے. آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام لوکی کہندے خاص میں تیرا ماں تو بھی آماں. آقا دے پرداجے پایا تے پائی رکھی سونے پرداجے پایا تے پائی رکھی سونے چنگے کے مندے نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں. نہ تیرا لگے آقا شان میں بھی پائی تیرے ہاتھ ڈورے تے آپے تو چڑھائی. نہ تیرا لگے آقا شان میں بھی پائی تو چڑھائی چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونے چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونے چنگے کے مندے نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں. حشر دہاڑے جدوں عملاں نو تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا. حشر بولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا. کملی چ اپنی لکائی رکھی سونے کملی چ اپنی لکائی رکھی سونے چنگے نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں. اور مقطع عرض کرتا ہوں. زیادی آلدہ بنیا غلام ایدے نالو بد ہو لینا کی نام زیادی آلدہ بنیا غلام ایدے نالو بد ہو لینا کی نام بنیا غلام تے بنائی رکھی سونے چنگے
بھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں مڑ تے لائی رکھی سونے لائی رکھی سونے. اور آخر میں نعرہ تکبیر. ایسے نہیں یار، مزہ نہیں آیا. اس قدر محبت اور ذوق کے ساتھ نعرہ بلند کیجئے کہ آپ کے نعرے کی آواز داتا گنج بخش علی اجمیری سے ہوتے ہوئے، آپ کے نعرے کی آواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے دربار سے ہوتے ہوئے، آپ کے نعرے کی آواز بابا فرید شکرگنج سے ہوتے ہوئے تاجدار مدینہ کے پاک شہر تک جا پہنچے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. اور آخر میں پنجابی کا ایک کلام، اس کلام میں آپ نے ایک صدا لگانی ہے کہ حق کے. کیا لگائیں گے؟ حق کے. مل کر پڑھیے. سرکار جیا سونا آیا نہ آنا، حق کے. سرکار جیا سونا آیا نہ آنا، سرکار جیا سونا آیا نہ آنا. اسٹیج سے بھی آواز جانی چاہیے. سرکار جیا سونا آیا نہ آنا، حق کے. نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے، سرکار جیا سونا آیا نہ آنا. جی کر جائے مر جاواں جس دن دائے سنے آئے، جی کر جائے مر جاواں جس دن دائے سنے آئے، جی کر جائے مر جاواں جس دن دائے سنے آئے. بچ قبر دیا کالے دیدار کرانا، بچ قبر دیا کالے دیدار کرانا، حق کے. سرکار جیا سونا آیا نہ آنا، انگلی نو اٹھا دے پہ چن نو ہلا دے، انگلی نو اٹھا دے پہ چن نو ہلا دے، انگلی نو اٹھا دے پہ چن نو ہلا دے. سو رب دی چن پھل کی مدنی دا کھلانا، حق کے. سو رب دی چن پھل کی مدنی دا کھلانا، حق کے. سرکار جیا سونا آیا نہ آنا، حق کے. نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا، جی کر جائے مر جاواں جس دن دائے سنے آئے، جی کر جائے مر جاواں جس دن دائے سنے آئے. بچ قبر دیا کالے دیدار کرانا، حق کے. بچ قبر دیا کالے دیدار کرانا. اور جن کو اس بات کا اعتراض ہے شاید ان کے لیے لکھتا ہے، کوئی سڑ جائے سڑ جاوے، کوئی مر جائے مر جاوے، کوئی سڑ جائے سڑ جاوے، کوئی مر جائے مر جاوے، کوئی سڑ جائے سڑ جاوے، مر جائے مر جاوے. سنیان تے گج بج کے میلاد منانا، حق کے. سنیان
जो साथी खड़े हैं
وسلم عليك يا حبيب الله. مل کے سب نے ساتھ ساتھ کا مختصر سا کلام نام پیش کر کے جا سب آپ پڑھئے. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. رب سلم خلقنا رب سلم خلقنا کملی والا آ گیا. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر مومنوں یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر مومنوں یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر مومنوں. اپنے دشمن کو بھگاؤ اپنے دشمن کو بھگاؤ کملی والا آ گیا. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد. ماشاءاللہ استاد تو کہتے ہیں سرکار کے نام پہ جانے قربان کرتے جب دلدار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. گود میں لے کر حلیمہ شادیہ نے یوں کہا. گود میں لے کر حلیمہ شادیہ نے یوں کہا. عظمتوں کے گیت گاؤ عظمتوں کے گیت گاؤ کملی والا آ گیا. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. میرا نبی دے قدماں جس جھکا سلام میرا سلام میرا. تو لے کے وہ ساتھ ہو جالیاں
बार बार हाजिर नसीब फरमाए। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान आले नबी औलाद जनाब पीर सैयद ज़फ़र इकबाल शाह साहब तशरीफ़ रखते हैं, मुज़फ़्फ़र शाह साहब तशरीफ़ रखते हैं। तो इंशाअल्लाह इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आज इनके सामने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत के चंद अशार पेश करूँगा और इसी तरह चंद अशार हुज़ूर नबी पाक हुसैन नात के, क्योंकि मेरे बाद अलहाज खालिद महमूद यूसी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, भाई शहजाद साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह इनके और आपके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं रहूँगा। आप मोहब्बत के साथ मिल के दूध पाक पढ़ लीजिएगा। ये गुजारिश है कि खामोशी इख्तियार करें, मिल के दूध पाक पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल वसल्लम या हबीब
وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب اللہ. مجھے ایک یاد کے لیے فرمائش کی ہے پیر میر ارشاد صاحب کا کلام، اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش ہوں. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. آج سکم ترا دیوادری آج سکم ترا دیوادری کیوں دلاری اداس گلیری لو لو وچ شاپ جانیری لو لو وچ شاپ جانیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی متھ چند دلاج نورانی کالی زلف اکھ مستانی یہ جی کالی زلف اکھ مستانی مخمور اکھیں مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا. سچی آنکھاں تے رب دی
اس محفل پاک کے صدقے میں حکیم جمیل صاحب کو بھی اللہ مدینہ پاک کی حاضر نصیب عطا فرمائے، اور ہمارے ڈاکٹر ظفر رانا صاحب کے ساتھ جو بڑی محبت مختار صاحب بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عاشق رسول بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کو مدینہ کی حاضر نصیب عطا فرمائے۔ جتنا اونچا نام ہے اتنا اونچا درود پاک پڑھے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ صاحب پڑھیے۔ سبحان اللہ بیٹا لگتا یار چلیے شہر مدینے لو، دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے لو، جنہوں نے جانا ہوئی گئے دل نہیں لگتا چلیے شہر مدینے لو، دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے
بیٹھی یہ بھی دل میں کہہ دے دل نہیں لگتا چلیے شہر مدینے نو دل نہیں لگتا چلیے شہر مدینے نو ہو کریے روزے دا دیدار کریے روزے دا دیدار کریے روزے دا دیدار چلیے شہر مدینے نو دل نہیں لگتا شہر مدینہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینہ نو دل نہیں لگتا یار چلیے شہر سلما کے باغ سجا کے سلما کے باغ سجا کے سورے سورے کپڑے پا کے ہنر کر کے ہار سنگار لالے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں دل نہیں لگتا چلیے شہر مدینے نو دل نہیں لگتا چلیے شہر مدینے نو ہو کریے روزے دا دیدار کریے روزے دا دیدار کریے روزے دا دیدار چلیے شہر مدینے نو دل نہیں لگتا چلیے شہر مدینے نو دل نہیں لگتا چلیے شہر مدینے جے ہو میرے آقا کی مرضی جے ہو آقا کی مرضی نوکر بن کے روایت سردی ہو دیوا ساری عمر گزار دیوا ساری عمر گزار دیوا عمر گزار چلیے شہر مدینے نو سبحان اللہ نعرہ تکبیر ادھر ویکھو نعرہ بلند کر دل نہیں لگتا چلیے شہر مدینے نو دل نہیں لگتا اور بڑی توجہ کا شعر ہے لوگ انگلینڈ میں جاتے ہیں کوئی لندن میں جاتے ہیں عالم دین بیٹھے ہیں کوئی امریکہ چلے جاتے ہیں لیکن ہماری کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے توجہ سے سنیں کہ کوئی لندن
ہمارا یہ ایمان ہے. یہ پہلے بھی نعت پڑھی کہ مجھے حکم دیا تھا کہ جو حضور کا صدقہ کھاتے ہیں میں بھی کھاتا ہوں تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ. جنی دنیا بیٹھی ہے نا پتہ چلے عاشقاں دے دیوانے بیٹھے تھے گج بج کے کہہ دے سبحان اللہ. بڑی محبت نہ پتہ چل دے کہہ دے سبحان اللہ. بھائی جس محلے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں میرا ایمان ہے یا مدینے پاک کی مہر لگ جاتی ہے سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سرکار کی سب سے بڑی نعت درود پاک ہے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ. آئیے ہم ہماری تعالیٰ کی چند اشعار ہم سب دوست اپنی اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے مل کے پڑھیے. اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا بولو اللہ نبی دا نام لئیے. اپنی اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے پڑھیے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا. رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا اللہ ہر دم وغدا تیرا. رحمت دا دریا ہر دم وغدا تیرا مولا ہر دم وغدا تیرا. جے ایک قطرہ بچے مینوں جے ایک قطرہ بچے مینوں کم بڑھ جانا میرا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا بولو اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا. رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا اللہ باغ سکا کر ہریا. بوٹا آس امید میری دا بوٹا آس امید میری دا کر دے میرے پریا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا بولو اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 تیرا تیرا ہر کوئی آنکھیں میں آقا تیرا اللہ میں بھی آقا تیرا 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 ہر کوئی آنکھیں میں بھی آقا تیرا. جدے بولا گل نہیں بڑھتی
अल्लाह नबी दा बोलो अल्लाह नबी दा नाम ले अल्लाह नबी दा बोलो सारे नारा रिसालत, दोनों हाथों को उठा के नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। आइए पंजाबी गाना हम सब मिलकर पढ़ते हैं, जिसमें आप लोगों ने मेरे साथ एक सदा लगानी है कि मदीने वाला सोना। क्या कहना है? जरा बावाज़ बुलंद कह दे, मदीने वाला सोना। लगियां तोड़ने बांधा, लगियां तोड़ने बांधा, मदीने वाला सोना है। 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 सजदी बिगड़ी बनाना है, सजदी बिगड़ी बनाना, मदीने वाला। जिसका ये ईमान है कि सरकार हम सब की बिगड़ी बनाते हैं, दोनों हाथों को बुलंद करके मिलकर पढ़िए। लगियां तोड़ने बांधा, मदीने वाला सोना है। लगियां तोड़ने बांधा, मदीने वाला सोना है। सजदी बिगड़ी बनाना है, सजदी बिगड़ी बनाना, मदीने वाला सोना है। सजदी बिगड़ी बनाना, मदीने वाला सोना। जेरे डिग कहंदे न थल्ले, जिन्हां कोई न चले। जेरे डिग कहंदे न थल्ले, जिन्हां कोई न चले। उन्हां नूं गल नाल लाना, उन्हां नूं गल नाल लाना, मदीने वाला सोना। उन्हां नूं गल नाल लाना, उन्हां नूं गल नाल लाना, मदीने वाला सोना। जिंदगी चारा दसका पंजाबी बारा, दसका जिंदगी चारा दसका पंजाबी बारा, दसका जिंदगी चारा दसका। कौन कौन पंजन पाक का सदका खाता है? दोनों हाथों को बुलंद करे। जिसका ये ईमान है हम पंजन पाक का सदका खाते हैं, जितने भी आशिक मौजूद हैं अपने दोनों हाथों को बुलंद करें, मिलके पढ़िए। जे मंगिए चारा दसका पंजाबी बारा, दसका जिंदगी चारा दसका पंजाबी बारा, दसका है। सब कुछ चोली च पांदा है, सब कुछ चोली च पांदा, मदीने वाला सोना है। सब कुछ चोली च पांदा, मदीने वाला सोना। जेरे सस पंजदे दर दे ओ हैदर नगर कर दे। जेरे सस पंजदे दर दे ओ हैदर नगर कर दे। जेरे सस पंजदे
राना दे पाक जगह दा मदीने वाला सोना सहारे हो न डोला किसी नल दुखड़े न भोला सहारे हो न डोला किसी नल दुखड़े न भोला सहारे हो न डोला किसी नल दुखड़े न भोला मेरे ते करम कमादा है सब ते करम कमादा मदीने है सब ते करम कमादा मदीने वाला सोना ओदे हथ मेरिया राजा जो भी मारा मैं वाजा ओदे हथ मेरिया राजा जो भी मारा मैं वाजा मेरे ते करम कमादा मदीने वाला सोना मेरे ते करम कमादा मदीने वाला सोना कहते सुभान अल्लाह सल्लम अलैका या हबीबल्लाह करम जब आले नबी का शरीक होता है वो लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है। आपको समझ आई है बेटे? जिसको समझ आई है जरा हाथ उठा कर बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जिसको समझ आई है हाथ उठा कर बोले, ज्यादा जोर से नहीं कहना, जिसको समझ आई बस वो बोले। ठीक है, मुझे अंदाजा हो गया कि कितने लोगों को समझ आई है और कितने लोगों को नहीं। करम जब नबी का शरीक होता है वो लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है। और दरूद आले मुहम्मद की फजीलत कि लाश भी इसमें शरीक होता है कि लाश शरीक भी इसमें शरीक होता है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। किड़ा किड़ा नाल जरा पढ़ा के करम 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 जरा जरा नाल पढ़े सुभान अल्लाह। करम 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 मौला करम करम मौला करम 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 मौला करम करम मौला करम 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 मौला करम करम मौला तू
سارے نو آندہ تو پھر شرماندے کیوں یار ذرا مل کے اللہ کا گج بج کے ذکر کرو ذرا اللہ اللہ سارا ہی قرآن پڑھنے تمہیں جینا مرضی
सना खान, फ़ख्र नात खाना ने पाकिस्तान, बाबा नात अलहाज खालिद महमूद यूसुफी साहिब हुजूर की बारगाह में हाज़िरी पेश कर रहे हैं कि शहादत हासिल करेंगे। अलहाज खालिद महमूद यूसुफी साहिब। ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے، ملتا ملتا تو ایک بار جا کے دے، کر دے ہے مالا مال کو دامن بچھا کے دے، اور کر دے ہے مالا مال کو دامن بچھا کے دے، سر مل کے کہہ دیجئے، کر دے ہے مالا مال دو دامن بچھا کے دے، اور ان کی میں جا کے دے، تو بھی اسی کریم کے بختوں میں جا کے دے، اور کر دے ہے مالا مال دو دامن بچھا کے دے، اور خود ہی بھیگ لیں اور خود ہی کہیں منتے کا بلا ہو، کیونکہ جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفائی ہے۔ اگر وہ رب العالمین ہے تو رحمت للعالمین ہے، اگر وہ سارے خزانے دا مالک ہے تو تقسیم کرنے والے میرے تے تاڑے آقا کریم نے۔ اتنے شاعر کہتا ہے خیرات دے کے کہتے جاتے خیر ہو، بن مانگے خیر ملتی ہے جا آسمان کے دے، بن مانگے خیر ملتی ہے جا آسمان کے دے، اور کرتے بچھا کے دے، اور تیرے غریب خانے میں وہ آئیں گے ضرور۔ شاعر کہتا ہے کہ تیرے غریب خانے میں وہ آئیں گے ضرور،
पर किस तरह आएंगे उन्हां दी मर्जी है, साडा जोर कोई नहीं, जिथे मर्जी तशरीफ ले आन। लेकिन कहते ने ते वो आन का तरीका की है, कहता है तेरे गरीब खाने में वो आएंगे जरूर, तू भी उसी करीम की महफिल सजा के दे, तू भी उसी करीम की महफिल सजा के दे, और करते हैं माला माल वो दामन बिछा के दे। और आखिर में दो शेर जेड़े मेरे मालिक जिन्हां दे मैं दर्द सब बल्कि मैं कहना कि सारी सादा उतारते, मैं कहना कि आका करीम दी शान ते बड़ी दूर दी गल है, मेरे दाता हजूर ही बड़े ने। ऐसा नवाजिया है कि मेरे दाता हजूर दी गली खत्म होंदी मदीने पाक दी शुरू हो जाती है। जिन्हों कदी जिंदगी च मोहर ना लगे मदीने पाक दी, मेरे दाता हजूर मोहर ला के भेज देंगे ने। ते की कहंदा शायद मेरे दाता पिया मैं हूँ तेरा गदा, मेरे दाता पिया मैं हूँ तेरा गदा, हमको जो कुछ मिला दादा जी, हमको जो कुछ मिला है ये तेरी अता, मेरे दाता पिया मैं हूँ तेरा गदा, मेरे दाता पिया मैं हूँ तेरा गदा, मुझको जो कुछ मिला दादा जी, हमको जो कुछ मिला है ये तेरी अता, मेरे दाता पिया मैं हूँ तेरा गदा। तेरी याद है क्या मुकाम रब्बे करीम ने इनायत फरमाया, मेरे आका की आले पाक में नहीं तेरी याद है, मुझ कमीने की दादी क्या बात है, मैं दीवाना तेरा दादा जी, मैं दीवाना तेरा, तू है दादा मेरा, मेरे दाता पिया मैं हूँ तेरा गदा, मेरे दाता पिया मैं हूँ तेरा गदा, मुझको जो कुछ मिला दादा जी, हमको जो कुछ मिला है ये तेरी अता, मेरे दाता पिया मैं हूँ तेरा गदा। और मुझको जब ज़माने कोई गम मिला, एक तेरे नाम से ही वो चला, मैं खता ही खता दादा जी, मैं खता ही खता, आपता ही अता, मैं खता ही खता, आपता ही अता, मेरे दाता पिया मैं हूँ तेरा गदा। तू